Leo ni maonyo. Uyu munsi ni impanuro. Amen. Amen. Leo haina mafundisho, haina neno la Mungu, haina predication, basi ni maonyo. Reka mvuge yuko si nisiguro na kubutumwa cyane inyigisho, ariko ni impanuro zitangwa tuvugana ku munsi. Maonyo ile jwa kukamilisha katika safari kwenda mbinguni. Ni impanuro ijanye no kushitsa ibijanye n'urugendo rwenda mu ijuru. Amen. Amen. Wana wanafurahi kwenda mbinguni. Mbega ni bantu banezereshwe no kubona bagenda mu ijuru. Bengine wafurahi. Ati nabonye abatabikene. Mungu atatenda kile kibu ndani mwako. Imana izokurikiza gukora bijya biri umutima wawe. Kama utenda basi ni wewe mwenyewe na chakula. Asanga wowe uzohita mutagana mu ijuru, ni wowe uzowitorera ico gikorwa cyo kutagendayo. Kwa sababu njia iko mbili. Kubera inzira ziriho ni zibiri. Njia kidogo na njia munene. Hari inzira ntoyi n'inzira yagutse. Utasimama pale. Uzohagarara haje. Chakula njia sasa. Aho hanyuma uco wihitiramo inzira ukeneye gucamo. Hakuna mtu atakuchagulia. Na muntu ari azokubona azokurobanurira inzira uzocamo. Kila mtu atatoa hesabu ya mambo yake. Buri muntu azotanga raporo ijanye n'ivyiwe. Paka vile unakatala hapo ndio ile siku utakatala kwenda kwa njia uzimu. Birashika asanga wahisemo kuita mutagana mu bishoboka ko nujya munsi uzoshika wahisemo kubanda yuko nyene. Amen. Amen. Basi Mungu amibariki kwa kufika kwenu kanisani. Lero reka ndabasaba imigisha Imana bahezage kubona basi tuzoboye gushika ngaho mu ngoro y'Imana. Amen. Amen. Nazania waimbaji walimba mimbo mingi ya mafundisho milikuwa nani. Ndazi neza yuko baribije baturi ibindirimbo nyinshi zijanye n'inyigisho n'impano zitandukanye badushikirije. Na Mungu amibariki aniongezee hesabu mingi na mimbo mingi kabisa. Hanyuma ndasabira imigisha baribije banda kwa ingomezi no kwa indirimbo nyinshi zijanye n'ukwiza ubutumwa bw'Imana. Amen. Amen. Mtume ya Bwana Paulo. Intumwa y'Imana Paulo anaonya watu ya Filipi. Yarahanuye abantu b'i Filipi. Mfurahie katika Bwana siku zote furahia. Ati mwami munezererwa muri Yesu Kristo. Imisi yose munezererwa no munezero uvuye kuri Yesu. Bakukuta mu Kristo kuna furaha kila siku hata mu mateso kungumo. Kugira ngo usange ni mu Kristo ari ofisi munezero mugafisi ngorane ni ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Amen. Kuya na Yesu ni kwa na furaha kila siku. Lero kunezerwa na Yesu nukwama uri kumana misi yose. Kinini kinakosesha kwa na Yesu? Mbega niki cyotuma utagira Yesu mu bwingo bwawe? Teme yangu ya leo, kichwa changu ya neno ya leo. Lero mutwe w'ijambo tuvugana ko kuno munsi. Zambi inaleta utumwa kisi na lazala huzuni. Lero tusanga tuvuga ku bijanye uko icyaha kizana ubucakara kandi ubwo bucakara bukazokuzanira urupfu. Mungu yuko ndani ya Kristo. Lero Imana iri mu muntu. Anataka mtumwa ya zambi. Naho yoba ari umuntu akora ivyaha. Kuna furaha kila siku. Usanga umuntu afite umunezero buri mwaka. Kuna furaha kila siku. Buri munsi afite umunezero. Hata wanamuumiza. Naho bamukomeretsa. Hata wanamutukana. Naho bamutuka. Yeye kuna furaha kila siku. Wewe usanga afite umunezero kwa sababu kuna Bwana ya furaha. Bivana n'iki ni kubera bafise umunezero uvuye ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Ndio kwa maana wiki ilipita niyo mpamvu kundu yahera mubile alifundisha mzuri. Umusiguzi twatusiwe munsi asigiye neza. Habari ya mpanda mbegu. Yatubwiye inkuru z'umuntu yateye imbuto. Sisi kama udongo twembe nuko tugeranywa turi ivu. Mbeko ni neno la Mungu. Dusanga imbuto y'ijambo ry'Imana. Kila mtu arangalia ku budongo kana. Umuntu rero arabe yikonora yisuzwe arabe yuko ivu giwe rimeze gute. Udongo ya kukauka mbega ivu wewe ugeranye iryo vu ryawe rigeranywa nuko ari ivu ryumye. Udongo ya mawe mbega ryo ari ivu ririmo amabuye menshi. Udongo ya miba mbega ryo ari ivu risanzwe ririmo amahwa. Wala udongo mzuri cyane ni ivu ridafise agasemba na kamwe ivu ryiza. Ni mafundisho mkubwa sana ile mafundisho. Dusanga twarigishwa mu nyigisho nziza cyane kuri uwo munsi. Amen. Amen. Zambi inaleta utumwa kisha inaleta huzuni. Dere dusanga yuko icyakizana gucakara kandi hanyuma ingaruka yabyo abari urupfu rugushikira. Kama una mtumwa rero mu gihe mucakara au utakuwa na huzuni, nushobora kuzoba ufise umubabaro. Na huzuni inaongeza magonjwa mingi
ndani ya mili ya watu. dusanga n'umubabaro uzana indwara nyinshi mu mibiri y'abantu. Haleluya. Amen. Tusome Warumi. Reka tusome mu gitabo cy'Abaroma sura 6 igice cya 6. Soma mbele mstari wa kwanza na wa pili, kisha mstari wa 12 na 15. Avuga ngo chungele mafundisho wiki ilipita na hii mirafia ni komplete tu. Lero ubanda uziga amanyigisho wari ku munsi wa Mungu hera hanyuma umunsi ugomba twuzuritse. avuga ngo abapfuye ku byaha ntidukwiye kubigumamo. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye ku cyaha, twoba tukikibamo dute? None rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza. Kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu bikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Icyaha ntikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbega dukora ibyaha kuko tutaganzwa n'ibyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu? Biragahera. Amen. Amen. Basi tuseme nini? Tudumu katika dhambi neema izidi sana? Hapana, hata kidogo. Sisi tuliokufia dhambi, namna gani tutakaa ndani yake tena? Basi musiache dhambi kutawala ndani ya mili yenu ya kufa, hata mutii tamaa zake, wala musitoe viungu vyenu kuwa silaha ya uzalimu wa dhambi, lakini mujitoe wenyewe kwa Mungu kama wenye nyuma ya kufa, na viungu vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa sababu dhambi haitawatawala nini. Kwa sababu nini? Si chini ya sheria, lakini chini ya neema. Amen. Amen. Israeli waliishi chini ya sheria. Dusanga ko kuba Bisiraheli babayeho ubuzima bwabo munsi y'amategeko. Lakini sisi mataifa tunaishi chini ya neema. Ariko twebwe abubu amahanga y'ubu abayeho munsi y'ubuntu. Sheria ililetea watoto wa Israeli kila wakati bako natenda dhambi. Dusanga yuko bahawe amategeko yo kurikiza bivana uko bacumura buri mwanya. Jua nini? Sheria ilikuwa kama unapotola taa moja basi unapigwa. Muri ico gihe nawe wabukoze akantu gatoya kabi, muri ico gihe warahanwa. Ilikuwa mtu anafanya ubaya, jua kuna bangombe bambuzi ataenda kutoka kwa kanisa. Umuntu agize icyaha akora kugira ngo asabe imbabazi kubera bafise umworozi, byasabe ko atanga ikintu kanaka, igitungwa kanaka n'inka cyane intama, impene, ibintu bimwe. Wale walikuwa na ngombe mingi, mbuzi mingi, wao kwanza kushutuka wanasema kama natenda dhambi, mimi nitaenda kutimiza ile wanasema sadaka ya dhambi. Lero ico gihe amaze gucumura yabwirwa ati utegereza gutanga ibijanye n'ishikanwa lijanye no gukura y'icyaha wakoze. Lakini sisi kwa leo tunaishi chini ya neema. Ariko kuri uno munsi twebwe abubu tubayeho tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana. Kwa moyo mgumu ya watoto wa Israeli sisi tunapata neema ya uzima milele. Bivanye nuko inuzenya imiti migumye baciyemo Abisirayeli, ariko kuri twebwe muri kino gihe tubayeho kubera bizera tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana. Jo kwa maana Biblia nasema ni juu ya neema tuendelee kutenda dhambi. Hanyuma niyo mana niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubaza ati none tubayeho kubuntu, none bidusaye ko tubanda dukora icyaha. Nitende dhambi, mitenda kutubu. Ati reka muri ibyaha hatogira igihe nzosaba imbabazi, nzokwihana. Haleluya. Amen. Israeli waliishi chini ya sheria. Dusanga yuko Abisirayeli
ukubaho kwabo buba bari bafite ibyagezo bategezwa gukurikiza. Sheria iliongeza bubaya mingi sana. Tusanga igihe bahawe ayo mategeko yongereje ububi muri bo. Hata leo Yesu anakuta watu mpaka chini ya sheria. Nige Yesu yasanze abana nige Yesu yoza osanga abantu bari bagendera munsi amategeko bahawe. Hata wakati alichakula wa mitume walikuwa paka na sheria. Lero igihe arobanura intumwa izo ntumwa zazifise amategeko zigirako. Kwa maana Yesu alifunga maombi masiku 40 ni kuvunja sheria ile. Niyo mpamvu Yesu yaziga agafata umwanya wo kwisonzesha akamara iminsi 40 amajoro 40 na 40 kugira ngo avunagura akura iyo mategeko y'ibyagezwe. Wakati Yesu anawaeleza maneno ile mwanzo kuona zamani, mimi sasa ninafika. Avuze ati ibintu mwagiyemo byose bya kera amategeko mwahawe kera ubu rero nanje ndaje. Haleluya. Amen. Basi msiache dhambi kutawala ndani ya miili yenu ya kufa hata mutii tamaa zake. Ati rero mugerageze kurwanya icyaha cyose kiza muri mwebwe cyangwa ngo kugira ngo murwanye ukubahiriza amategeko y'icyaha. Haleluya. Amen. Wakati ninaleta mfano yangu, ngomba ntakarorero kajanye nanje. Wakati nilikuwa mu dunia, igihe njyewe nari umunyabyaha, wakati nilianza kutenda dhambi, igihe njyewe natangura gukora ibijyanye n'ibyo Satani akeneye, nilikuwa na furaha ya dunia, njyewe nari umunezero w'isi. Lakini magonjwa haikuanza kunyachia fasi. Ariko sanga yuko ingwara nagwara nizama umwanya wo kubandana ibyo bintu. Utaanza kuona baba tajiri hapa mpaka vile unabaona mepeko na ile magonjwa wanaita cancer na crise cardiaque. Urashobora gusanga abantu batunzi bafise ingwara zidakira nka cancer n'izindi. Mtu anakatala kumpokea Kristo kuya mwokozi wake na Bwana wake na kubatiziwa. Ugasanga umuntu ari umutunzi cyangwa undi muntu afite ibibazo nk'ibyo mugabo bikamunanira kwakira Yesu Kristo waze mu bugingo bwiwe. Jina lake kingani kubuchanga. Jina kingani kubuchanga. Dusa izina jana. Jina kama upokee Kristo kama mwokozi wako. Kuna wale wanampokea Yesu Kristo kama mwokozi, manjina yao iko katika kitabu wa uzima. Wale wanakatala manjina yao iko chini. Ati rero usanga amazina y'abatemeye kwa Yesu Kristo mu bugingo bwabo, amazina yabo ari mu kuzimu. Mugabo bemeye kwa Yesu Kristo mu bugingo bwabo, amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Amen. Hata ukifanya kazi namna gani, nawe ukora ibikorwa bihambaye gute, kama mpokee Yesu Kristo kuwa mwokozi wako na Bwana wako na kubatiziwa, kazi yako haijulikana kwa Mungu. Utemeye kwa Yesu Kristo ngwaze mu bugingo bwawe kugeza aho ushika ku ntambwe yo kubatizwa nk'uko yabatijwe, ibyo ukora byose ni iby'ubusa. Kwa sababu Yesu anabeba wale watu wanatimiza neno lake, anawapeleka kwa Mungu kuwa wabikira. Kubera dusanga Yesu Kristo afise ikoje gukoranya n'abantu bose bemeye kumwakira mu bugingo bwabo, hanyuma akabatangira raporo cyakazi bashikana ku Mana. Kwa maana mtume Paulo anasema musiache dhambi kutawala ndani ya miili yenu. Ndio mpamvu dusanga intumwa Paulo yaravuze ati mureke nimwemere ibyaha yuko bibaganza muri mwebwe. Kama unaona huzuni imalizike, ni dhambi fulani kundani mwako. Birashoboka ukabona yuko umubabaro ufise utigaruhera cyangwa ugabanuke, bihurana n'ibyaha ufise muri wewe. Hata vile nilikuwa mu dunia nilikuwa na huzuni fulani. Nao njyewe nagiye mu byaha ariko kunarisi umubabaro ujana ikintu kanaka. Wakati nilimpokea Kristo kwa mwokozi wangu na Bwana wangu nabatiziwa, basi kitu moja uzito kinanitoka kwa maungu yangu. Igihe nemereye kwa Yesu Kristo mu bugingo bwanje, hari cyahise muri jewe yamibabaro yose nari ifise byose byashe bivaho. Sasa mimi nakuwa na furaha kila siku. Ubu namafise umunezero buri munsi. Hata mateso yanibamba, naho nzi yuko mfise ingwara zitandukanye, hata magonjwa yanibamba, naho nzi yuko shigwa n'ingwara zitandukanye, mimi kuna furaha ndani ya Kristo. Nguma ninezerewe muri Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Lakini kama huzuni kunaendelea, ariko mu gihe umubabaro woba ubandanya muri jewe, ukuna dhambi fulani inekala ndani mwako, usanga yuko ari cya gituma ugira umubabaro ubandanya muri wewe.
Mungu alielezea profeta Ezekiel. Niyo mpamvu Imana yabwiye umuvugishwa Ezekiel. Nani atamaliza huzuni? Mbega ati ninde azomara umubabaro? Nani atamaliza tabu? Ninde azoheza amarushwa? Haleluya. Hakuna profeta atamaliza tabu na huzuni ya mtu. Na muvugishwa azomara imibabaro n'amagorwa y'umuntu. Haleluya. Kuna mwingine kuna huzuni ya magonjwa aishi. Hari umuntu usanga kabisa umubabaro w'indwara zidakira. Maana yake Yesu asikukufa na kufufuka. Kubonekana yuko Yesu atakufire ngo azuke. Kristo wakati alikufa, igihe Yesu Kristo apfa, alizika mateso yote, yahamvye amagorwa yose, anafufuka na uzima, hanyuma azukana ubugingo, ili na sisi kugira ngo natwe tufufuke na uzima wa milele, tuzukanwe n'ubuzima bwa misi yose. Haleluya. Uzuni ni dhambi munene sana wa Kristo webunayo. Rero umubabaro ni icyaha kinini mu buzima bw'umukristo. Dhambi inapaka uzinzi, usharati, wala uzuni ya siku kumalizikaka ni dhambi. Rero umubabaro udahera muri wewe ugereranywa n'icyaha cyose ari kwiba, gutukana, gusambanya, gushaka n'ibindi. Ile huzuni inazalia mtu mabaya kila siku. Tusanga iyo mibabaro ituma uronga izindi ngorane zibanda zigushikako. Yote inawezekana kwa Kristo. Ibyo byose birashoboka kuri Yesu. Kama inashindwa leo, mugihe uyu munsi binaniranye, kesho itafanyika. Ejo cyangwa hirya ejo Yesu Kristo azokubera inyishu. Haleluya. Lakini sisi watu tukuna mkangamisha Mungu atende paka pale. Ariko twebwe abantu usanga dukina ku Imana inyishu ubonye tuyisabye. Hapana. Ico ni gishoboka. Kama unaomba Mungu, iki usabye Imana, omba hata mwaka mzima. Nawo senga unashaka kusenga n'umwaka ugahera. Yesu anasema natupasa kuomba kila siku bila kuchoka. Yesu Kristo atubwira ati nimusenge mutaruha. Unaomba mambo miezi 3, unafisi mtu wawe Imana mtuvuge nk'amezi 3 araheze, aifanike unahuzunika. Na nyishu ronsa aho nyene ukacugenda mu mubabaro. Mungu si muntu. Rero Imana si umuntu. Ni kwa maana unaona watu mingi banenda kuba mifumo kwa watu wa madawa. Ni usanga abantu hagerekiye bagenda ku bantu b'imifumo bapfumo baheze imiti. Wakati mimi nafika mu Amerika, igihe je nshika muri Amerika, sikukuta watu mingi na ile makani matatu yaje kwa maungu hiyo. Si matatu yaje ile ndio baneka pa maungu. Matatu. Sikukutake na watu wengi na ile bintu wakati ulishafika. Igihe nari maze gushika ngaha sinahuye n'abantu usanga biyanditse ibintu ku Bibiliya. Jana unasikia kashe ya 666, kashe ya 666 na zene munaona na macho. Ubu rero haravuga yuko ikidodo cy'amajana 556 kimaze kubonekana ngaha, kwa sababu ni watu wanatawala na dhambi fulani. Kubera n'abantu usanga batwara usibyaha kanaka. Na wewe mtoto wa Mungu utashutuka na wewe siku moja wale wanaenda kukuandika ile mabintu kama Mungu. Nawe uzosanga kusanga batangogwe bakwanditseko izo numero z'amajana 556 ku mubiri wawe. Kwa maana Paulo anasema unawaruma kama musiache dhambi kutawala ndani ya mili yenu ya kufa. Niyo Paulo yavuze ati ndabahanura ndababwira yuko ibyaha byanyu muvyemerere yuko bibagaza mu mibiri yanyu kubera barongora gushika mu mahonero. Yesu amekusha kuja, anafanya kazi, anakufa na ubiri barufan zamani, anafufuka na uzima yetu. Ati rero Yesu Kristo yaraje arapfa ku musaraba, haragergira azuka ati n'abandi bafeho mizigihe hazogirikire bazuka nonawe. Ushuzunike kama hii mwaka upate, utapata hata mwaka kesho. Rero niwirebure mu mwaka uraheze Imana itanishuye, no mu mwaka uzoza Imana yashaka kuguha inyishu nziza. Haleluya. Watu wengi leo nakangamisha Mungu amupatie mpaka hii mwaka, anaomba hapana. Dusanga abantu benshi basenga ati Imana keneye umwaka nuwe utangiriruka, umwaka nuwe utangiriruka, ko dusanga uko gusenga atari ukwiza. Kwa maana Yesu alileta mfano ule mama mjane. Angalia kulikuwa jinsi mbumbavu kama watu wanaenda kule eko na wafukisha. Niyo mama dusanga yuko Yesu Kristo atanze akarorero. Yatanze akarorero k'umupfakazi cyangwa
n'umudamu yari umusambanyi kugera aho bashika imbere y'umucamanza. Ile mfano muitembelee utapata jibu ya maneno yako. Leo ako karorero akagendera utosanga amahoro muri wewe. Analeta mfano ya ule mama. Hanyuma yaratanze karorero kuwo mukenyezi. Asema ule mama wakati ule Jesus anafukisha watu, ye anaenda kila siku. Lero ico gihe umucamanza arikanye abantu ariko we yabandanije agenda abantu kwishikana imbere. Mpaka ule Jesus alisema huyu mama nilisumbua kabisa. Kugeza igihe uwo mucamanza avuga ati uyu mugore arangoye cyane. Fani mupatie mahitaji yake. Reka ndamuhe ivyo yifuza. Na wewe sumbua Yesu ni Bwana yako. Ati rero nawe bandanye ugora Yesu Kristo kuba n'umugabo wawe. Haleluya. Amen. Mufano ya mweba mama mukundo. Nakarero mwega abagore mwubatse. Unalomba mama wako kwintu, usavye umugabo wawe ikintu asikupe leo, ntabwo uyu munsi unakasirika, ukacubabara, utapata ile kitu. Rero ico kintu nashaka kukironka ubwo nyene utapata. Kina kukosesha kupata ni nini? Mbega ico tuma ikiba gituma utaronse kwintu ni giki? Amen. Kuna watu wengi anaomba asipata nakasirika. Hari abantu benshi mugihe basabye ataronse acababara. Haleluya. Usichoke. Lero nturuhe no gusaba. Mungu akona wakati atakujibia mambo yako. Imana irafise umunsi yategekanije wo kuguha inyishu yako inyishu. Mimi kama kuna mambo inaniuzi kabisa. Mugihe je mfise mbona yuko mfise ibintu bindemereye cyane mbona nzindemereye. Naomba hata mwaka mzima. Ndashaka gufata n'umwaka wose sengera ico kintu. Mina msumbua Yesu Bwana yangu. Nagora Yesu mugabo wanje. Unaona Jacob. Twibutse twimvire ku mukozi w'Imana Yakobo. Anabamba malaika. Harageze igihe afata mu malaika w'Imana. Anasema mpaka unanibariki. Yaravuze ati sindakureka utamezagiye. Unaanza kukuta malaika anasema unyacha, anasema mpaka unanibariki. Malaika aramubwira ati nune kure nigire. Yakobo avuze sindakureka utameza. Anamvunja kifuna, anasema mpaka unanibariki. Haragera mu malaika amubabaza ngaha ariko avuze ati naho ubabaza je sindakurekura utamezagiye. Ndio kwa maana Yesu asema kwa uvumilivu yenu mtaokoa uzima yenu. Amen. Niho Yesu avuga ati biva no kwihangana kwanyu muzorokora ubuzima bwanyu. Watu mengi kinabakosa kuvumilia. Abantu benshi ntibafise kwihangana. Si wewe ni Satani unakumbania. Lero ntabari wewe abari Satani ari muri wewe atumutihangana. Ni wewe unaachia mili yako kutawala na dhambi fulani. Ni wewe uha uburenganza Satani kugira ngo akuganza gati kubiri wawe n'ivyaha na kubiri wewe. Wewe usipate juu ya kubarikiwa na wewe ubarikiwa, hapana. Lero ndikuye kurabira kundi muntu atujya mu yara hezagiwe ati nanze cemezagirwa mu kahezagiwe. Yesu anapenda watu ya furaha. Yesu Kristo akunda anezezwa n'abantu bamana umunezero. Watu ya furaha. Abantu bamana umunezero. Ushikwe na huzuni fulani. Lero ntugire umubabaro waro wose kwihebura kwako kose. Kama ulishinda masomo hii mwaka kesho utaweza. Lero asanga umwaka byarakuna ni warabukuye kwacho kwishuri ni wimuka. Izigire neza yuko mu mwaka uza ushobora kurengana. Haleluya. Mimi nilianza kuona ndani ya kazi. Ndani ya kazi. Ati jewe n'abantu ndiko ndakora akazi banapatia wengine ma point lakini sita batupatie. Abandi bagahabwa udushimwa banuta bahabwa ariko nanje muri aba bataronse ndambamo. Ilifika watu wengine walipaka madawa sana. Harageze igihe abandi bahabwa ibiti byinshi cyane. Watu wengi jua kupanda barua wazazi yao, barua watoto wao wa kwanza. Kuya na grade munene. Arabageze kugiye cyo kwica abagore babo abavyeyi babana babo kugira ngo baronke amanota meza hanyuma bahabwe icyubahiro mu buzima bakora. Usiache dhambi ya hasira inatawala ndani mwako utende kutenda mabaya. Rero icyaha cy'intuza cyo kwihebura, icyaha cyo kubabara nukikumize muri wewe kuba yashaka kuzanira urufu. Mimi nilikuwa paka na furaha kila siku. Muri ico gihe je nagumye nezerewe umwanya wawe wose. Hata misipate naho ntarose amanota meza cyane abe hata mina pata naho noronka ivyo nkeneye. Mimi kuna furaha kila siku. Negeza kumanezero buri mwanya. Haleluya. Amen. Kuna furaha kila siku. Lero
bisa yuko umuntu agumana umunezero buri munsi, lakini usiache dhambi kutawala ndani mwako. Ariko twanubwa ati nitureke icyago aba arico kituganza kiganza imibiri yacu. Mimi nakuonya siku za leo. Lero kuri uno munsi ndaguhanuye. Unajua manzambi fulani ile Mungu asipendi. Urazi ibintu bibi Imana itagomba gukora. Ushukwe na susi fulani. Lero ntugire ukwihebura kujyana ikintu kanaka. Maneno yote mwache Yesu. Ibyo ari byo byose mwanzo ufise uzishikirize Yesu Kristo. Yeye ndio Bwana yako. Kubera we Yesu Kristo ndio mugabo wawe. Ndio atangara mambo yako. We niwazi ukuntu musaba. Lakini wewe fanya paka mapenzi yake. Lero wowe tunorera kugeza ugomba kwiba ugomba gushikiye kugira ngo agushitse kuri dukeneye. Kuko siba akakufurahisha. Hari ukizobera umunsi Yesu Kristo azokunezereza. Haleluya. Amen. Tusiendelee kufanya dhambi juu ya neema. Lero nitubandanye dukora ibyaha kandi hari umuntu duse kuvuye ku Mana. Aseme papa tutokolewa kwa neema. Abantu bakavuga ngo tuzokizwa tuzorokorwa n'ubuntu. Tutokolewa kwa neema. Tuzorokorwa n'ubuntu. Watu wa Roma walikuwa na ile zowezo, Paulo anasema mwache ile zowezo hizi. Abantu b'i Roma Paulo yarababwiye ati ivyo muyigira ngo muzorokorwa bucirice ku buntu. Iwo mugambi si mwiza ni muvemo. Wakati mtu anabatiziwa, mu gihe umuntu abatizwa anakufa na dhambi, hanyuma akaca abapfuye n'ibyaha, anafufuka na uzima. Muri ico gihe agaca bigiranya yuko hajavyo mazi abazukanywe n'umuntu. Sasa anakuwa na mwenendo mpya, hanyuma akaca agira ingeso nziza. Kuanzia pale maombi yake naanza kufika kwa Mungu. Kuva ico gihe uko asenga Imana ibandanya kumubera inyishu. Kwa sababu Yesu ndiye alifundisha maombi kwa Mungu. Yesu Kristo niwe nzira yacu ku masengesho, hanyuma nawe agatanga raporo ku Mana kuri se. Lakini kama utimize maombi yako unacheza paka. Ariko mukiuda kwije amasengesho yawe usenga agarukira mu kirere. Cyo kwa maana nao watu wengi sema mimi naomba hapana, mimi nenda taku madawa. Nico kitu musanga umuntu genda amanase ariko kutabona inyishu akagera igihe wifuza kugenda ku bintu byo kurondera imiti. Utimize ile Bwana wako Yesu Kristo anaposema. Rero ndubu kwije mwe Yesu Kristo adusaba cyangwa gusaba gukora. Kumefanya nguvu dhambi fulani sitawale ndani mwako. Lero gira uko ushoboye kose, kora uko ushoboye kose kugira ngo ibyaha bikuganze mu bugingo bwawe. Dhambi ndio inakupa huzuni. Kubera ibyaha nivyo bituma ugira uwo mubabaro no kwihebura. Ikunaondosha furaha ndani mwako. Bikaca bituma yuko ibyaha bikura umunezero wari ufise umunezero wo kuvamo. Dhambi inakuwa kama mbegu inaanguka mu miba. Leo tusanga yuko ibyaha bigiranywe nuko ari ngimbuto ziba ziguye zitewe mu mawa. Mbegu pale kuchupuka miba inaifunga. Muge imbuto zomeze zigatangura kuzitirwa n'amawa. Neno la Mungu linakuwa juu ya kukonya, miba inafunga. Ikijambo ry'Imana rivuga ngo rikuhanure rigushikane ahantu heza utukorera Imana, usanga byaha cyangwa yamawa abandanya gucumita ya jambo ry'Imana wumvise. Unapenda Mungu atimize mpaka kile wewe unapenda. Ariko wewe ugashaka yuko Imana ikeneye gushitsa kijya gisabo cyawe isaba. Kazi ya Bwana. Wewe nubandanya uko ibikorwa by'Imana. Endelea na kumwogopa Mungu. Bandanya utinya Imana. Kama kuna mambo ili na kuji, ariko ufise ibintu ubona yuko bikugoye cyane, uiweke mu maombi kila siku. Ufate ibyo bintu bikugoye ushikirize Imana wamwe babisengeye buri munsi. Uiweke mu maombi kila siku. Buri munsi wamwe wasengeye ibyo bibazo ufise. Usichoke. Nturuhe. Hata mwaka inaisha. Na umwaka wohera. Mungu ataangalia kama uye kuna kuvumilia. Imana izobikira nawe yuko ufise ukwihangana. Mungu atakupatia. Umaze kubona yuko mwihanganiye, Imana izogwigisha izoguhera. Hapana unaomba miezi 2-3 asa misipate. Nugire ngo usenge amezi 2 cyangwa 3 none ko Imana itanyishuye. Omba hata miaka 3. Nao yo imyaka 3 anayo sengisho kintu. Haleluya. Amen. Acha Mungu mapenzi yake yafanike. Lero nukurekera Imana yo n'ubugome bwayo bukoreke. Sinjo sala baba yetu leo mbinguni. None sishakisabisho cyacu twama twavuze ati data wa Yesu uri mu ijuru kiri mu ijambo ry'Imana. Tunayeombaka kunesha tuitimize. Lero twama twagisaba ugasanga yuko ari yo dashitsa. Amen. Amen. Mletimiza. Reka murabishitse. Jope kwa maneno. Umuntu atazi gusenga ukama wafashwa gusenga kisa data wa Yesu mu ijuru izina ryawe
hariho ababinanirwa kubikora ngo bitatse gusenga nicyo ashatse kuvuga. None murabikora twari yindi nzira gusenga gusaba Imana. Mu maombi yote tunaomba tunasema kumwisho mapenzi yako yafanyike. Mugihe dusenga tuko turasenga tuhejeje turavuga ati ibyo ugomba aba ariko biba. Hapana kukangamisha Mungu atimize ile mapenzi yako. Lero nufata Imana ku ngufu ngo Imana ishishitse ibyo wewe ukeneye. Acha Mungu atimize ile mapenzi yake. Lero ukeneye Imana yonyene aba ari ishitse ibyo igomba. Lakini wewe acha zambi shitawale ndani ya mwili yako. Ariko gikuru nuko wewe udakwiye kurekera ibyaha kugira ngo abanje bikugaho mu bugingo bwawe. Wakati ulitimiza neno la Yesu unabatiziwa, mugihe wakiri jambo ry'Imana warageze igihe ubatizwa, kuya na ile hakika kama jina lako iko ku mbinguni. Rero uce wizigira neza yuko ijambo izina ryawe rikwiye kuba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Lakini kukosa kwa imani hauna na ile hakika. Ariko mukibuze uko kwizera udafise n'icemezo. Ubatizo aina na rangi, aina na kabila, ubatizo na watu wote wanakufa kwa mtu mmoja Yesu Kristo. Dusanga ubatizo rufise ibara, rufise ubwoko, byose abantu babatu bahurira kuri Yesu Kristo. Ndio kwa maana Biblia inasema kiokoto kile utaomba utapewa. Niyo jambo ry'Imana tuvuga ati icyaje cyose uzosaba mu izina rya Yesu Kristo uzokironka. Mapenzi yako yafanike. Ati ukugomba bariko kuba Mana. Omba usichoke. Nusenge utaruha. Uko na mambo ngapi leo unaomba? Mbega ufise imitwaro ingana iki uhora wereka Imana? Haleluya. Amen. Una mambo ngapi? Mbega ufise ibintu bingana iki wama wereka Imana? Kuna mwingine na mambo 10. Birashika yuko ari ubundi afise imitwaro ishika 10. Anaomba anacha. Agasengera kimwe agahezi ikindi agahezi. Hata vile sisi mtoto anakuya ni nka twebwe hagize umwana wawe aje, papa unyuzie kaye, unyuzie mangua, unyuzie motoka, unyuzie papa atakuzeni. Akakubwira ati ndakiri nguri kirato, ndakiri nguri impuzu, ndakiri nguri amakaye, ndakiri nguri imodoka. Muri umwe byose sewe birashika ntabirongo ibyo byose cyane. Papa atakuzeni. None muri ico gihe mama muri ico ahita mwica kugurira atakufukisha, arashobora kukwirukana kwa sababu hauna na mambo unapanga, kubera urutonde rwawe kumusaba rumeze neza. Sisi sote tuko na mambo mingi, twese turafise ibintu byinshi dukeneye, kuna mambo fulani ile kuna priorite. Ariko usanga hari ibintu ngende gwako ibintu bisa kamaro bitege umutwaro zitegereza kuja imbere y'indi. Ile unayo lazima, kibona ari ikintu gikenewe rwose mu buzima bwa Kristo. Kuile mambo yote 10 muri ile byose tumukeneye, chakula ile mambo moyo kunayo lazima. Banza urabe bija ubona yuko byihuta kuri wewe bikenewe cyane. Kama ni kufunda masomo, omba Mungu akusaidie masomo endelee kumbele. Nyomba rukwiga kugira ngo ugeze aho heze uranga diplome sabiri ico kugeza aho uzorangiza. Kama ni ndoa, peteta wakati yako hajawatu kufika wewe unatamani. Nyomba aru kurongorana. Birashika umunsi wawe ukabutarashika, saba Imana yonyene gutoraniriza. Kama ni promotion mukazi, wakati hajawatu kwenyewe utapata. Rero asanga wifuza yuko bakutuza ishwako kazi. Saba Imana ngabo ntutegeke urorere yuko Imana izobishitsa izo. Lakini kuna mambo fulani ile inakuji uiombe. Ariko biki ubona bikugoye mu buzima bwawe bisengero byereka Imana. Ile uiweke mu priorite kila siku uanze kuyeka maombi. Kugira ngo buri munsi uwo mutwaro uzobandanye uwereka Imana uko bukeye uko bwije. Na Mungu atangaza sasa ni vya kweli huyu mtu anatafuta kitu fulani. Rero azogera igihe Imana izovuga ati kweli uyu muntu ariko asaba no kugomba so ugomba yanihangane reka ndamwinyisha. Ni kama vile mtoto anauji mama yake, unipatie kitu fulani, eko na uji paka ile kitu. Mwisha ke mama yake atasema baba fani mupatie. Ni nguko umwana bari kwasabanye nawe ikintu. Yama yamusabye azogera igihe nyina wavuga ati uyu mwana arakene kino kinakisabye paka reka ndakimwereza. Mfano ile tukunana ku dunia, ndio mfano ya kwa Mungu. Rero dusanga ibyo tubona ngaha ku isi, tubona ngaha ku isi nico kimwe n'ibijanye n'ijuru. Uko na mambo kani nakuja. Mbega ufise ingorane zingana gute, ingorane ngiziku ubona yuko zikugoye cyane. Haleluya. Amen. Leo panga ile mambo inakalake kuna kuja. Rero kuva uyu munsi urabe ibintu bikugoye byo gukura ku murongo kugira ngo abari dushira imbere.
unasusia mambo mingi sana, ufise ibintu wifuza ukeneye byinshi cyane, kwa sababu unaacha tamaa inatawala ndani mwako. ariko kubera ukwifuza kwawe tamaa inatawala ndani ya mwili yako, kubera ukwifuza kwawe kurengeje kukugaba muri wewe. Juu tamaa inazalia mtu mambo mingi sana. Usanga kwifuza kwawe kumeze nabi kucha kukuzanira urubyaro utameze neza muri wewe muzima. Wewe beba mambo yako, funga macho, ushangana mambo mwingine, ushangana baraka mwingine, wala wewe angalia mambo yako. Rero wewe nubandanye uraje wawe ivyo ukare kwimana gushitsako nurabe bubundi Imana yamugira kunuku abari kucugomba ngo kugira ubwo nyene we tumbera Imana gusa yonyene yagizigiye izogwereza inyisho. Kama vile ule mama mujane ni nka wa mupfakazi, watu wanamchambula ule jiji, rero barakurikiranye wa mucamanza cyane bamucokora, lakini yeye alitazamia mambo yake. Ariko wa mupfakazi we yabandanije atumbera umugoyi yereka ashikiriza umucamanza mpaka alipata jibu, harageze igihe ahabwa inyishu nziza. Lakini kama wewe unapiga macho hivi, ariko wowe ugumukwe baguzura abantu kina bamerewe ati nati no bakujya bimwe, unatafuta kya huyu kikwe kyako, ukifuza ati kijya kintu ujya munagiro naje kya huyu kikwe kyako, kijya cy'ujya muntu kibe cyanje. Ulizaliwa peke, utakufa wewe peke. Usanga waputsi wenyene kandi uzofuri wenyene. Sasa ulikuwa peke pa dunia, sasa ulikuwa wewe peke pa dunia, ni nkuko wewe uri ugendagenda ku isi uri wenyene. Angalia mambo ya kufunga masikio, funga macho, angalia mambo yako mbele ya Yesu. Rero ibikugora bya leo byose uri kuragenda hose ubandane bitumbereza ku Mana. Bwana, mimi natimize leo haki yako. Ati rero Mana nashikije ibyo ukeneyeko. Kama ni makosa, mimi kumtenda makosa kila siku. Rero ndazi yuko namana gucumye ku munsi ku munsi. Mawazo kunanifikiria, rero ndakucumura kumwe shijimviro, macho yako naona, amasa atuma ncumura, kinyo kinazungumuza, umuntu uratuma ndakuvako, moyo wako unafanya mambo fulani, umutima wanje ukiyumvira bitari bike. Mungu shesabie hiyo. Rero ndagusabye Mana wirengagize ibyo. Sasa jina langu liko katika kitabu cha uzima. Ngende yuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Unipatie mahitaji yangu. Leo ndagusabye ivyo keneye ibyo nifuza. Mungu banamuita mutajiri kwa huruma, mpole kwa hasirani. Ati Imana avuga ati umukire sikundia ati nasiye. Mungu ni mpole kwa hasirani. Kwa hasirani. Imana irihangana ni y'amahoro ku muntu ayishakurira. Haleluya. Amen. Mungu aliyekukasirikia miaka na miaka, bengine anabapatia, bengine anabaima, bengine anabapatia. Mungu aliyekufanya vipi? Imana nikene kuhereza bamwe abandi bareke ikene kuya bose. Mungu si Mungu wa upendeleo. Imana nivise amacakubiri cyangwa kugira nkunzi. Tunakosa kupata ni juu tunachunga tamaa ndani mwetu. Igitima tutaronje dusaba nuko muri twe kwifuza kwacu ari kubi. John Zambi na bakia mu bantu mingi tamaa. Usanga ukwifuza kuri mu bantu ari kubi gose ugatuma utashishwa kuri Imana ikoba gusaba. Biblia inasema tamaa ikikoma inakuzalia dhambi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ati mugihe ukwifuza kubaye kubi haragera igihe usanga kukuzaniye urupfu. Lakini simama imara katika Yesu Kristo. Ariko uhagarare utumbereye Yesu Kristo. Nakonya siku za leo ndaguhanuye muri no minji bino biyadushitsemo. Dhambi inaleta utumwa, rero icyaha kiraza gucakara, inaleta na huzuni, kandi icyaha kiraza n'umubabaro. Utakuta mpagani unafurahi mkidunia, utakuta mkristo usanga umupagani nezizwa n'ibyisi. Nije mama, hanyuma mukristo ugasanga ari mu mubabaro. Nije papa, ati wowe bimeze gute wewe muvyeyi? Utona umuntu unatembea munje na susi, usanga umuntu ariko aragenda afise ivyumviro n'inzira hafa yisho ko ivyumviro byinshi. Haleluya. Amen. Maana yake Mungu anarudisha Yesu kubafu. Rero Mungu anarudisha Yesu kubafu. Dusanga yuko tuzibandanya dusubiza Yesu Kristo kumusubiza ku musaraba cyangwa mu rupfu. Maana yake Yesu ana na kazi alifanya juu yako. Biboneka yuko usanga hagera igihe utamenya icyo Yesu yakoze mu bugingo bwawe. Unamrudisha Yesu musalaba, ukamusubiza kumubambisha ku musaraba. Jo kwa maana ba Paulo mu prison. Niyo mpamvu ba Paulo bari mu mabohero. Ko mama masi ya ko mama.
prison inapomoka. Bo bari muri baguma bashimira Imana batazira Imana. Banatukuza Mungu mu prison. Baguma batazira Imana bari mu buhoro. Kwa sababu ni fasi ya mateso. Kubera bara ahantu hamagorwa menshi. Fasi ya magumu. Ahantu hari bikomeye bibi. Lakini wanatukuza Mungu. Ariko bo babandanye bahimbaza Imana. Wanatukuza Mungu. Babandanye baririmbira Imana. Lakini utakuta mu kanisa. Ariko usanga mu ishengero. Paka bananamusha. Ugasanga abantu baguma babyutsa abantu. Haleluya, haleluya. Kuchezesha vya kunguvu. Ugasanga bariko barakutambisha ku nguvu. Mukristo anaingia mu kanisa kuna furaha. Wewe igihe ugiye mu ishengero, inja mu ishengero ufise umunezero. Banasimama kukimbisha msimamo wao watu wanasimama. Aigihe bavuze ati nimuhaguruka abantu mugahaguruka. Wewe ula usimama. Kubera iki mudahagara? Bana kuna mambo. Bibonekana yuko ari impamvu zituma mudahaguruka. Ni mambo kanaisha. Ibyo bintu bidahera muri mwebwe nibiki. Haleluya. Amen. Eske unala mambo aisha? Mambo inaisha. Ingorane ufise ingorane haragera. Watu mu prison ya nguvu. Abantu bari mu baba numazi mu mabohero akomeye. Siku moja wanatufunga mu Zambia. Igihe kimwe batufunze ndi muri Zambia. Mimi nasema wale tulikuwa nao. Ndabwira abo twari kumwe. Tuombe Mungu tuanze kuimba. Ati tutangure kuririmba hanyuma dusenge Imana. Tunaimba. Twaririmba. Kulikuwa mazisia moya alikuwa na bibu moya kahaba ile ngambo kule. Hariho umuntu akoresha amagendera yarafise indaya yiwe. Wakati tunaanza kuimba tunaomba ule nyoka yake anamtongokea. Rero igihe twadutambuye kuririmba inzoka yarafise yaciye itangura kumukurikirana kumushwanira. Njo alitokaka nenda kutwite ba polisi. Hanyuma yaciye asohoka agenda kuduhamagara abapolisi. Asema watu wanafanya makelele. Ati bano bantu bariko baranyogorera cyane. Anatoka na ule nyoka yake anaenda na kwenda. Hanyuma yaciye avayo arasohoka n'inzoka yiwe baragenda. Njo alitubambishaka tunaenda ku polisi. Hanyuma acatuma tugenda kuri polisi. Banatufunga mukasho. Baradufunga. Haleluya. Mule mukasho mulikuwa wa prisonnier wengine. Rero muri ryohero hari imboga nyinshi cyane. Se tuimbe tuombe. Ndavuga ati dusenge turirimbe. Bale ba prisonnier barikuwa mule banasema unafanya makelele. Mwe twasanze mu batangwa ngo turiko turabayogera hari n'induru nyinshi. Jo polisi anakuwa anapiga mulango. Hanyuma polisi araje adodo yakubita ku rugi kumujyana kuchuma. Banafungula mulango. Hanyuma urugi rugurugwa. Ni nini? Barabaza ati nibiki? Asa watu wanafanya makelele. Babwira ati bano bantu turi kumwe ngaba baratuzanye mu induru. Haleluya. Mambo ya kiroho ni makelele kwa watu wa dunia. Rero dusanga ibijanye n'Imana kubatize Yesu Kristo watana Yesu Kristo ni induru kuri bo. Ni makelele kwa watu wa dunia. Kuri bo ni induru nukubayogorera. Choko mana taku mu mateso. Niyo mpamvu nawe uri mu magorwa. Uko mushambura kuru natukuza. Nawe woba uri mu cyumba cyawe ukabanda ushimira Imana. Hapana kutukuza Mungu paka hapa pana. Nukwe gushimira Imana utazi Imana uri ngaha. Uko mushambura Mungu natukuza Mungu. Uri mu wose mu cyumba cyawe ubanda ushimira Imana. Unatukuza. Ukahimbaza Imana. Roho Mtakatifu anasema kwa wewe kwa lugha. Hanyuma mwe mu Imana akavuga nawe akavuga nawe. Unasema kwa lugha. Ukavugishwa nawe. Utukufu wa Mungu unapanda. Hanyuma Amen. Amen. Mafundisho hii ya mkono kulichafu juu yene nipote mimi naitafuta yene nipotea kabisa. Hari inyigisho sanzwe fise niyumvira usanga umuntu yaba yifashe kuitama. Ariko ndacamarondera neza. Nisa kuonyaka tena malengina. Ati atobike kandi ongere ndaguhanura. Yohana anasema hivi. Yohana bukuku. Uku kumoto, uku kubariki. Mbega urashushe cyangwa urakonje? Kwa ngule Mungu atakutapika. Udashushe cyangwa ukonje Imana izokudabona. Batu ya dunia utabakuta bako na mufura dunia na meni batu akwenda kumoto milele. Na utabakuta bako na mufura. Me utakuta ba Kristu paka bakakamicha kunguvu wapi. Ikweli. Abanyabyaha usanga banezerewe batamba ariko bazogenda mu mahondero. Twende tuzi neza yuko turiko duharanira ubuzima kuja ku Mana mu bwami bw'Imana. Twashika ngaha tukaba abantu tudatambira Imana. Umubabara kandi nimuhora mwibona. Magata uyu munsi yasara no gusara. Haleluya.
Wa kuimbisha anasumbuka, usisumbua wa kuimbisha hapana. Umuntu aribimbisha ni umugore mumwororezi mwikuko bayatoranije gukora. Amen. Acha nimwombe mchungaji atumalizie. Bwana pewe sifa. Amen. Haleluya. Bwana ni pamoja nasi. Amen. Musiogope kwa sababu Yesu ni ngao yetu. Kwa sababu tunajua wewe ni pamoja nasi. Wewe ni kiongozi wa kanisa hili. Tunaposema, tunapohubiri, tunapoimba, tunapoomba, ni kwa sababu tunajua wewe ni pamoja nasi. Wala hatuogope kuweza kulishuhudia jina hili la Yesu. Bwana wa majeshi, naweka mbele kanisa lako. Ulibariki Bwana wa majeshi. Bariki mioyo yao yote. Bariki watoto wetu wote. Bariki wake wetu wote. Bariki wanaume wote. Kwa jumla kanisa lako libariki Bwana. Liwe na chemchemu ndani ya roho zetu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Wewe Baba ukiwa pamoja nasi, nina imani mambo mengi yatafanyika kama vile upendavyo wewe. Na ningeomba kila roho ikutumainie wewe, bali mwanadamu hapana. Bali usimtumainie mwanadamu. Ninaomba umtumainie Yesu Kristo. Umtumainie Bwana aliyekufa msalabani kwa ajili ya kanisa, ili tupate kumjua na tupate kumwamini, siku moja tupeleke mbinguni. Ikiwa tunapigana kuweza kuingia ndani ya hekalu, tunatafuta njia kwenda mbingu. Tuwaombe watu walio nje ambao makanisa hayana kazi, makanisa yako tupu, na watu wanajenga karibu ya makanisa. Ni ole kwetu wanadamu. Kile tungeweza kukifanya, wale ambao tungeweza kuzunguka kanisa zile, wakati tunapoingia ndani ya hekalu yale na tunamwabudu Mungu, Mungu wetu atafanya ishara kwa kila kanisa. Mungu Baba, tunaomba tuhurumie. Kile tungeweza kufanya hatukikufanya. Na tunaomba kwa kanisa hili, ulibariki na uwe mbele pamoja nao, kwa sababu uliagiza ikiwa tutakuwa chini ya mamlaka ya nguvu zako, na wewe utatuongoza. Na yale yote ambao tunayahitaji, tunayokuomba, ulisema kwamba unaweza kuyafanya mara moja tu. Bwana, utupe mioyo yetu kukutegemea wewe. Na kila kanisa hili, kila siku ya kanisa, unashuka pamoja nasi. Nina imani kila siku nasema, kabla nyinyi kuwepo hapa, mimi nimewatangulia. Bwana upewe sifa na shukrani. Uzidi kulilinda kanisa hili, na ulinde watu wote wanaposafiri kwenye magari yao. Baba, wewe ni kiongozi wa gari zile. Tuna imani nawe. Hata shetani anaweza kujiinua, hataweza, kwa sababu wewe ni pamoja nasi. Hatuogope kwamba akida ziweze kutokea kwetu. Tuna imani ile. Lakini nina imani tukiwa pamoja nawe tutafaulu kushinda. Wengi wamepita katika hatari, lakini walipita jaribu lile wakaenda hata mbinguni kwako. Nakumbuka wakina Paulo, nakumbuka wakina Etienne, Stefano, wale walipita katika magumu. Ni wengi walipita katika magumu. Si kusema kwamba watu wanakutegemea hawawezi kujaribiwa. Tunajaribiwa, lakini tukiwa na imani ya ushindi tutashinda, kwa sababu hautatuacha kamwe. Asante kwa sababu siku ya leo ulikuwa pamoja nasi. Tunakuomba uende pamoja nasi. Kila familia iliyo hapa uitembelee nyumbani. Kila siku unawafundisha kukujua wewe, na wakuone katika ndoto, katika maono. Wanapoomba Baba, usiwaache. Ninaomba ukemee nguvu za giza kutoka familia zote za kanisa hili. Wewe ni Bwana.
na utupe roho ya kuamka. Roho wako apate kutuamsha kila siku, tujue kazi tuliyoiweka mbele, kama ni kazi ya kuja kulihubiri jina lako, ama kuingia ndani ya kanisa, ama kuimba, ama kufanya chochote tunachokipangilia. Shetani mutupe mbali ya mambo yetu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana, na kile tunachokiomba tunajua utakifanya katika mapenzi yako, si mapenzi yangu Baba, bali mapenzi yako yatimilike kama vile upendavyo. Asante kwa sababu umekubali kupokea maombi yetu. Mungu Baba, tunashukuru kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, uduharire ibyaha byacu nk'uko natwe tubaharira abitugwirira, ntutujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusangira mpwemu yera abane natwe twese ibihe bidashira. Amen. Amen. Jane na Yesu Kristo.